بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض نبئ بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المنتدبين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وراسل حقوقهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم ومتقن خطابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. صدق محمد وآل محمد. خداوندا بحق سيد الشهداء بحق الشهداء كربلاء بحق أسيران كربلاء مجلس شخصي بزرگ فرمان سنت جوان مؤمن مؤمنات بكمتن تمام مؤمن مؤمنات من مشكلات بالطرف يا الله. تمام من حوائج شرعية وروابط يا الله. تمام من پریشان شهر كفر يا الله. تمام مريض مريضكم مدد شفاء كلي سدبت يا الله. مخصوصا التماس دعاء المؤمن مؤمنات تجتن وحاجة رباسم سن مشكل بالفكر بالدراسم سن مريض مريضين شفاء عاجل كامل عطا يا الله. إمام زمان غيب قدين مشحن كذبوت يا الله. ما تمام إمام زمان أعظم وأنصار ونشلان قراركم يا الله. آل محمد نفس قدمك درج توفيق يا الله. تمام دشمنان الإسلام والقرآن أهل بيت أجر من قابل هداية مدنا مشحن كالنابد يا الله. خداوندا دنیا دی گارمن سے گالی لازم کا حالتین خداوندا سید الشهرات شفاعت المجلس gösteriniyor. خداوندا تمام جامعین جان ما تمام جامعین تمام سے حفاظت یا الله. خداوندا دین شخصیت کردن صحت سلامت کرے دنیا جب تک توفیق یا الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أدعوكم على الله ذكرا خلى عبيد جغايتكم أسدوكم نسيكم نعم. أدعوكم على الله مختصر آية مجرد خلنا تلاواتسız Xudaya azze ve celisi bir ayet mecidun yok asal bunu Hazreti Musa ibn Emran rolünü kılıçaklı vezir Harun miski tarafına hitap için İzhaba ila Fir'aun innehu tagha bidan miskosun Fir'aun tarafına kola tembih biyana kola nasihat biyana innehu tagha Fir'aun tuğyan sunsa hadina arkalsa ve da'vanı Kur'an'ı dindir. İzhaba ila Fir'aun innehu tagha فقولا له قولا لينا فرعون نظر یکی انداز بیان کو لین نرمی کا لین آرام کا لین حسی کا خمیگین و بزرد صاحبان معرفت فرعون kafir tuğyangar Fir'aun davayı Khudayı diyeyim ki bir kafir bu ki do nedesi muhatap do da amr da ma'ruf nahi az munkar Khuda se tasallum kola tanbih basur kola jihtun لكن حقولا له قولا لينا قولا لنا آرام فكروا تنجو قولا حسيك كرتنجو إخلاقك كرتنجو قلت يعني على درس منه خدای عز و جل یعنی على آگاهی گوش قامت کا اخلاق لقتن فرمتون زده اخلاق کا مسائل منفو حل گفتر کسل جنو یہ فرعون دعوای خدایی بیاید کی ده کافر بلا خدا کسل جنو موسیٰ لا فرعون دسکر و حسیکتون اخلاقكم لين الروش نرميكا لين يحميكا كندسي گفتگویس عزیزان کن قولا لين قول لين يعني حسكرا لين حليم كرا لین اخلاقی کرا دین و خزر بی ایک وقت مختلف رنگ کا وان پس آگه واجب بی نحرزر بی چا سبت بی قول لین لین نرمی لین آرام نرمی کا کردن ممکن کو خدا نے سکھایا کو ممکن کو کل عاقبت کو بھی توجہ واجب کو مولا امام جعفر الصادق صلوات بر محمد إن أكمل المؤمنين
زمانا احسنهم اخلاقا. عزیزان مهم موضوع چیه؟ چون که تمام اوصاف حمیده، تمام صحت پسند خدا نه، رسول نه، اهل بیت نه، مؤمنین نه، تمام گمی دونو پسند یک بی اوصاف گمین و توسه خدا استقبالا پوسه اخلاق لدرجه منصف، اخلاق لید بی درجه اگه صفت بلو آمد درد، اخلاق لید بی مقام ردبو اگه اوصاف حمیده لمدزر کسل بیومد. خاتم مرسل ولو شخص بیان ببین یعنی مالا بطبع بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. من مبعوث بر رسالت سنسه اخلاق درجو مکمل بیافری. دنیام گاه صفت چیز ذکر بیامد، گاه ست پسون فی اوصاف چی تذکره بیامد، صرف اخلاق درجو مکمل بیافری. اخلاق درجو مکمل بیانم خدای عزوجل طرف لن دی آیو نازل بود انک لعلا خلق عظیم. یک رسول یم خلق عظیم مالک این خدای عزوجل سی یم خلق عظیم زردن تایا یعنی ملک ترک من یعنی دو به دهلت من. صاحبان معرفت دی قضیه واقعا درس آموز این ایران لیو چلو معلم اخلاق، اخلاق درس دانای بی، اخلاق مجسم اینای بی آدم چی کسیزه مدون لی بدخلقیت با اول ابتدایی دور ببینو من لین بدخلقیت با اخلاق و سهیمت با معمولی کاره چینه با مالا خواهد با معمولی نیم با نونو پرونه کم کم گوید و چلت با باری من نون این گوین این کاره چی مالا برداشت با آمد با لی ما خچن یت با خواهد با لیکن شخمو ما جلت با شخمو مالا گیرت با حتی مد با دیدنی چه غلط سم جمن دستمین ارگل زره مالا ما اومد با خواهد اپوزه کسل بیومد مالا جفشک نیرنو نام شیزه می قوم قبیلون سی ما دفن بیالا کده گوت سوک نام شیزه اون قبیلون سی دفن بیالا کس وقت قبر ما پبس مال دونگا مال تونگا قبر ما پبنم من یمبون نقبو چیچیک سان یمبو دو به چند بودی نو نقبو چیچی یمبو دوست مالا یقین سون دل نقبو کیو محبت اخلاقی صفت کو اینا مالی ذهنی مدیو اومد محبت اخلاقی صفت کو این ما لحن سخت سون ما قابس مستریات بسن قبرینو خداوند دین نقبو کیو ندسن قبرین چی بسدو پی این و دی عالم با سید الشهدای شب مادم بکن خدمت بکن حسین عزادارینو سپرگل کو خدمت بکن سم این با کو قابس فریاد منیت دمن اچانک سید الشهدا انگاه حاضر بود امام حسین شب حاضر بود
مثل مولا به دامن گلشد مولا من یم بدی کیو دو بلدی کن مولا نظر کرم چی بس مولا سے کسل چند پردام نکن جو بشیدن نجات میلد امام اشاره بیانیم بو چیو ارسون عزیزان کن جو بشیدنم yani bana sabah müstobecide çıkıp bet ehlakı de kiu muratsun ecib Hüseyin hizmet yakan ve katılır çık Hüseyin ahir publika seyyid şuhada ifyattı muhtelif khadama hizmetçik nevis muhtasme matam kıta muhtasme مرسیه خدمت نوحه خدمت سلوات خدمت مجلس شرکت بیو خدمت حسین غمبو غمین توکو بان خدمت نویت بو بان خدمت تاریم گرین دارگانم دمز ام دیوفان حسین خدمت وانا حسین خدمت بیکن مشکل وقت بینو حسین ولیکا تونت هر ملنگی çat Allahu Akbar gözerek tezanın nokoşiz yes dikkat ihlakı khatam biyadı bir jo khatam yes nokoşiz yes khatam yes diye batxolok nasıl khatam yes niye çıkıyanın ana insanla niye çık de galat Cemmen napasan sıfat bu Süsü'nü tur biya Khodası süsü ihtiyari yaksıcıpt Guanın güçiş insu Mevla İmam Sadık Salvador Muhammed Keselmut inne sahibel hulqal hasen Yahma ihlak yedide insan bu Hamisha tanpyak Hamisha pyak Hamisha roza duyin duk bir acır bölüt Den sıfatçı gariyo Tamam avsaf-ı hamide gamminu Yansı tül Den sıfatçı gar yanı tübümen Yani an ba an roza ve tyabbin dufayı bir acil buyurdur modası. Hamisha roza dufi acil bu, hamisha pyabbin dufi acil bu. Tamam kitap mümkün tası tongsa ju. Ve peygamberi kasel ju ihlak yutkan bu hamisha Khudayı leminu, caminu, Cihat besbet bir acır böcetleri kasal dümet. Sahibanı marifet, işare gafil, cevana aziz gün işare gafil, ağaç kaliyani muaşirin adam her ekle agah yedidir. Cehsabı ihlak hatam sunsa, cehsabı sabır tahammül hatam sunsa, mamuli kareci ka jagarage, mamuli tamcik tappamı, जो नम इन जो बहर इन जो बाजार इन azizan kun Peygamber imam ahlül beyt diye ahadis bu yani amel bir zarurati yok. Dikkatli yuvuşidane yani yuvuşidane faydalar bir zarurati yok. Kasal yumucu sahibi hulk ihlak yetbide insan bu kuyun günah kun استغلوا جزء كل مثل بالرقص الدنيا موسي كم كاتب سب جزء شو قلنا اخلاق وسب الجناح كن جزء كم جبل عجيب انك شيء عظيم شو خدا يشزدك من صاحبان المعرفة شو خدا يلطف كرم من صاحبان المعرفة عزيزان بس جو بھی برعکس خدا نخسته خدا سوچکده اخلاق بر اخلاقیت بی دست صفت سوچک مچک
کسل جوجو چه اگر بد اخلاق ایدنا که بسم اللحم عمل گمزوس چم جوگت بد خلق بوسی لحم عمل گمزوس چم جوگت ختم بس پنگت لحم عمل کن ختم بید و جنبت سخبترین والحدیث تو که کل دنیا دیگه مندنیسی توبه قبول مکلو مندنیسی توبه قبول مکلو چی با اهل بیت دشمنی توبه قبول مکلو اچی با بد اخلاقی ده انسان بو توبه قبول مکلو لئی سخت اینی عزیزان کن بزرگواران کن دی خجی یعنی آگاهی یعنی کنید سعد ابن معاذ پیغمبری لین عزیز بن جن صحابه چکید دی سعد ابن معاذ وقت گل بنا پیغمبر شخص سعد ابن معاذی تغسیل و تکفین و تجهیز و دی تمام لسگمیلو پیغمبر کرشق و شریک و حضرت عزیزان جهزاب الله اکبر الله اکبر تمام لسگمیلو پیغمبر شریکیت پیغمبر گره دست مبارک که قبرین قبرت پیغمبر کرشق و دک تمام لسگما انجام دمت آخر کو بگه سعد ابن معاذ امو چند یتسو یم با انا قبری که سعولی بول خدابت سعل خدابت جنزر لبو مدینین ینکری گموامت کام بچه سوده جن فسولو کام بچه قسمت جن فسولو پیغمبر مرسل اعظم تحب تعظیم هستیو الله اکبر که تجهیز و تکفین تمام لسگمین و شریک دست مبارک پیغمبری که قبول بسن باقی دنگوست ختم سن نکری که یمان نتزر بر پیغمبری که سلب آرام دو چی در بین سعد قبرین فشار اونس فشار قبر سن قبر سزدم سنبلم و رسپو شکسته سن بلام و رسپو چاقس قبر سزدم سن أنا اليوم كم متعجب الله أكبر يا رسول الله بيتشسون يرفع بدست مبارك قد تمام كفنو تجهيزو مراسم قم ملين كون سنة آيكو قبر ازدم تيت بوجه بيتشسون پیغمبر کسلمت سعد نمر بد اخلاقی الطاعة اهل عیال ندسه بد خلق یتا نمل ختم یتا بلکه جلون بلبس کنه اما که جربت بنام خبتون سه دی وجه سکر الله اکبر عزیزان کن صاحبان معرفت کرو مکمل گیرین چون بس پیغمبر تمام مراسم گمیت بوسی چا عفو مسون سوال مقامی پیغمبر حساب یونگا شریک سون سنم کدی گناه و عفو چا مسون چا فشار قبر اونس در بنا چونکه دبت اخلاقو حق الناس جنک اومد حق الله من دائم که عفو گاید بی نام بلبس کل تخصوصت خبین دوست اهل یولا خبین دوست دون تخصوصت بد اخلاقی استعمال سنزد کل ست نانو ظاهر سنزد جون حق الناس شامل گد دوفر حق الناس کدام پول دانزند کن ده حقو نه پیغمبر اهل البیت دائما جلا پردامنین نملو الله اکبر حیران عزیزان کن بزرگواران کن
बुजुर्गवारां कन हैरान इंसान पैगंबर fiyapacak şey fiyabın var demenle fiyapı çipı piyasene ecipı medyam ashab günü tarafla çehreyi anvar kulluk sana kasaldus falanet diye kabileyi falanet de şahs kobi riştedar sümeredinu falanet de kabileyi riştedar dinu sümera zes enzi ya Resulullah çizon zecu kasaldus falanet de şahs kobi dukandar zindesi 6 rupiya 6 dirham Türk Dömmin mi yüzü dönmemin mi cennet izbeyi kastanısı yoktu. Dömmin emet artan emet zerin. Sahibanı marifet kafin yanımana. Seyyid-i şuhda-i cehbin. Did dersgah bu, did dersgahin. Hüseyin-i mektep bu. Hüseyin-i azahanu. Hüseyin-i dersgah bu. Hüseyin diye azahanoğunun yani sabak hasıl desi var ki incedir. Hüseyin diye meclis bugünün yani cümle çocuk dabitiyi olsun yani mabayet sonu faide incedir azizandır. Zerre zarratlar şayet yakat orkan, misale torkan. Ehlaki de meydan pönükkani agar yutnadır. Ali Muhammed'i kasal bunlar diye kazaya koşudanın yarın esibali buğra bir aşırı zaflar. Muharremi geliniz de tarih bu. Tarih